open. Open. Mm. Is it? Bluey. Hello. That's great. What is Then, saan yun? I-open ba? Kuha sa siya. Okay. Wait sa. May tail inside customer assembly required. I-assemble daw ang iyang tail. Sige daw. Nakay scissors. Joffy. Kain isa Why is there a button? Wait. Never know. Why did ko scissors dito Joffy kay na siya ayang tiil na sa may ay Wait, hold it. open eh. Sige. Take a video. Taking out the button. Ano yun sa ako ra? Okay. Nadira o sa nasiyay ka ng gisi-gisi ay not so far away ba kay akong charger. Not one. Something I would get the plush. Gisi-gisi. Move sa away. Yeah. Diyan na siya. Naanay battery. Dili. Ano man na siya? Husky? No. Blue healer. Oh. Dili Africa. Australian. This is the dog. Dog. African po tawagon niya. Australian ba ya? I don't know. She's cereal. What's up? Ang yan ang aircon niya. One, i-off na ko. Oh. Okay. She is cereal. Yogay. Okay. Ano yung tiil na pa? Napay uso Asa? lagi. Ang kanang yung tilog itay. What's up? Napay uso de dire. What's up? Na yun. Napagay. Napasay sa ni tail daw included. Asa gibutang? Ano sa ito? Okay. Wait, sa. Ako Hindi mo nag-sharp ng kuwan. Hindi. Anything. Namang niya sa ko tita Joff yan. Yung sayang tiil. Oh, hold it. Marag. Oh, ano na eh. Isa. Napa daw say tail ang i-assemble daw. Sure, ano saan yung tail? Oh. Tail. Okay. Kasi, So, nara. away din sa please. Nadia? Ano? No, it's here. Ba't asa yung tapig? Ito lagi na dia. Saan mo din? Yeah, really. Mana dia? Customer Here. assembly required. Ano na? There you go. Here. Wag kang grisawa pa. Kulang pa. Ngayon. Ano naman? Ano yung pagkakang? Hey. Magic tail. Pictures. Uh-huh. Oh, good. Yeah. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Okay. Wait, sa grace siya. Ano na yung mulihok yak? Ang usa lagi kaan ni mulihok. I like force. Yeah. Next.
Let's Sige, get. stop na. Then, next na. Let's continue. It's a rainbow. Wow. Yun na, crayon. Crayon. What's that? It's a bubble story nga. Pwede niyo ma-color ang yung pictures. Long crayons. Pero do. Pero, di ka ganahan na. Palit o type ka itong kwanpon. Wow, very nice. You have something to do na. Oh, okay. Oh. Open. Okay, pwede na bisiyon. Wow, I took it hastag. You see? Wow, it's hard. Dako If na you siya. want to play with that at home, ako na mo build pero ayaw wakata kay we keep on shopping on your Legos. Then Dili ra mo. pero- Okay ra ni dito. I open that. Sige na pero basta di niya kanang di na karon i-open or di ba mawakat ang mga pieces para Yeah. one by one ba na kung hasan ka di ba? Importante nga di Ayaw, niya ayaw. i-open din Yeah. siya. Ayaw sa karon kasi kay so balay na lang atong buhaton para di na ka kay sa bako lang. Tumbak ko sa. Yan na ha. Next. Whether he or she. Okay, yay, next gift. Hooray. Go. They Ah, don't sure. imo ana. Huh? Mga naman, Oh. manaya. Yeah. Dude, I don't understand this. Yeah. Sure ko andin niya. There's a spider. Spider? Yes, look, there's cobwebs. Spider. Ooh, it- What's up? Okay, Yeah, I'll help you with that. Basta, you do not make it wakat. Di po mo ibutang sa floor para di ta matumba. And you won't put it in your mouth so that di ka matukan. Wait, That's the reason why I have this. that's why Nani doesn't Gisiya na lang ng kon. Yay, this that's why Nani doesn't want you to play. You start there. Ay, di kaya pa. That's why Nani doesn't want you playing with Legos kay matukan manggod ka kay you always put it everywhere then sometimes you put it near you when you sleep sumusulod sa imong dunggan. No, you don't. Yes, you do. What do you say? What do you say? Thank you, Daddy. Okay. What's up? Anong rapid? What's up? Yay. Here. What's up? Maas. Ay, pa. Ngede niya. You open it. Hindi na ako iguba ang box kay gamit ito na ako. Sige na, open. I open this one. No, na mawakat dito na busy. Ayaw, Jeff. Ayaw, please. I was maybe they have bugs inside. Oh, naman nini. There you go. I just want to check. Just don't greasy, please, please, please. Please, greasy, ayaw. Kay mawala yun. Dili mao, naman good mataktak mo isa. Oh, nasa sa ubos. It's up. Hindi na ko iguba ang box. Can I look? Hindi ako, dyan din. Can I look the picture? Tabangi isul dili sil basig na pa yung hakuan yun ba? Oh, Oh, you see, naaraw. Ah. Kana pwede na dagway. ulit sa. So, di apple na te? What? Ang apol dagway. Yes, it is. Gising mo. Lagi, simple sa Lumot na. Lagi. Ah! Sakto yun ka. Smells For good. once, hala po. Oh. Na nice na gising. Hmm. Wow, pink. Color? No. Oh, look. No, Hindi it's tayo. just the light. The way that the light off yellow. So, ma-change ko ang color. Ah! Ano na rin gadget mo doon? So, Hindi na siya na kunasuan. ay, butang sa sudlanan, di ba na yung sudlanan? Oh, pero akong i-open sa. Mm. Then akong nantawag. Ako, charger. May charger pa dyan. Wow. Guilty pleasure. Hindi tayo eh. Wow.
save at 94%. Mahal mo na siya. Select con... Mahal na ako. Mo, just done. Wala nga rin ko yun sa 1. Select country Alam, region. gusto dyan kayo siya abrihan sila. Imo ah. Tanawa na lang sila yun. Ayaw lang ipakon sa ipabungkag. Oh, ano inang ali ay. Spesifik na patapulo. Set up. Wait, sa. Sila, mo ako. Akong i-tapad sa kanila.